अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहाँ की एपिसोड 40 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। वो किताबों में मगन था जब उसे बाहर आंगन में हानम और रोहा बातें करती नजर आई। चेहरे के आगे उसके किताब थी, लेकिन नजरें तिरछी किए वो हल्का सा मुस्कुराता रोहा को ही देख रहा था, जो काले रंग की फ्रॉक पहने सीने पर दुपट्टा फैलाए खिलखिलाती इसी से बातों में मगन थी। यारम उसे देख मुस्कुराता नजरें झुका गया था। वो उसके दिल के किसी कोने में मोहब्बत बनकर बसी थी। वो उससे ना ज्यादा बात करता था और ना उसके सामने बैठता था, लेकिन रात सोने से पहले उसके हवासों पर सिर्फ उसी का चेहरा छाया रहता था। यारम ने बेखुदी में मुस्कुराते नजरें किताब पर टिका ली थीं। यार हानम, काश मैं किसी अमीर घराने में पैदा हुई होती। सोचो, वहां बहुत सारी गाड़ियां होती, नौकर चाकर होते, यूं जैसे अम्मी मुझसे काम करवाती हैं। वहां मैं महारानियों की तरह आराम करती, बहुत सारी शॉपिंग करती, महंगे महंगे कपड़े खरीदती। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे इस गरीब घराने में भेज दिया। तुम्हें पता है, मेरे कॉलेज में एक लड़की इतनी बड़ी गाड़ी में आती है, मैं तो हसरत से हाथ मलती रह जाती हूँ। रोहा अचानक उदास होती चारपाई पर बैठते हानम से बोली, जो गुलाबी रंग में सर पर दुपट्टा टिकाए उसी के साथ बैठी थी। रोहा की बात पर वो परेशानी से माथे पर बल सजाती यारम को झांक कर देखती, फिर रोहा को देखने लगी। उसके ख्वाब बहुत बड़े थे, जबकि यारम की मोहब्बत से हानम तो बाखूबी वाकिफ थी, इसलिए रोहा की सोच पर वो अक्सर परेशान हो जाया करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, उसकी बातें संजीदगी अख्तियार करती जा रही थीं। अच्छा रोहा, एक बात बताओ, अगर एक गरीब लड़का तुमसे मोहब्बत करता हो और एक अमीर लड़का दूसरी तरफ ढेर सारा पैसा लिए बगैर मोहब्बत के तुम्हारा मुंतजिर खड़ा हो, तो तुम किसे चुनोगी? हानम ने अपने तौर पर समझदारी का सवाल किया था, तो रोहा मुस्कुराई। ये तो बहुत आसान सवाल है, मैं बहुत सारा पैसा चुन लेती, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है ना, उनके पास मोहब्बत खुद चलकर आती है। रोहा ने खिलखिलाते जवाब दिया तो हानम खामोशी से उसे देखने लगी। हानम को अब यारम की फिक्र सताई थी। उसका कॉलेज खत्म हुआ तो वो सना बेगम के आगे पीछे घूमने लगी। अम्मी, आप समझे ना, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, प्लीज़ ना, वहाँ यारम भी तो होगा ना। वो सना बेगम को मना रही थी। उसे इसी यूनि में एडमिशन लेना था जहाँ यारम जाता था, क्योंकि वो बहुत जानी मानी यूनि थी जहाँ सब अमीर बच्चे पढ़ते थे। नहीं रोहा, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बाबा कभी नहीं मानेंगे। हम किसी दूसरी अच्छी यूनि में एडमिशन करवा देंगे बेटा, सना बेगम ने उसे समझाया तो वो गुस्से से भवें भींच गई। अम्मी, मुझे किसी दूसरी अच्छी यूनि में एडमिशन नहीं लेना, मुझे इसी में जाना है जहां यारम जाता है। वो गुस्से से बोली तो सना बेगम ने भी गुस्से से उसे देखा। क्या हो गया है रोहा, क्यों जिद कर रही हो तुम? जानते भी हो यारम ने उस यूनि में एडमिशन कैसे लिया है। हम तुम्हारा एडमिशन वहां नहीं करवा सकते बेटा, तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वहां भेज सकें तुम्हें। सना बेगम ने उसे समझाया तो वो जब्त से सुर्ख हुई। आखिर कब तक वो सिर्फ पैसों के लिए अपनी ख्वाहिशात मारती। अम्मी, बस कर दें, आप लोग अपनी इकलौती बेटी के लिए इतना नहीं कर सकते? आखिर कितना पैसा लग जाएगा? 8-10 लाख? क्या अब्बू के पास ये भी नहीं है मेरे लिए? और यारम के लिए आप लोगों के पास सब निकल आता है, बस एक अपनी बेटी के लिए आप लोग कंगाल हो जाते हैं। वो गुस्से से चीखी तो सना बेगम ने आगे बढ़ते उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। निहायत बदतमीज और निडर हो गई हो तुम। मैंने कह दिया ना, तुम वहां नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी बस। सना बेगम फूलती सांसों के संग बोलती उसके कमरे से जा चुकी थी, जबकि वो तो हैरत से साख्त हुई थी। सना बेगम ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था और आज ये कसर भी पूरी हो गई थी। यारम अपने कमरे में बैठा था, सामने एक लैपटॉप रखा था जो उसने एक छोटी सी जॉब करते सेकंड हैंड लिया था।
وہ اپنی ضرورتیں اسی جاب سے پوری کرتا تھا کیونکہ وہ مزید ثنا بیگم اور خاور صاحب پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنی اسائنمنٹ کی تیاری کر رہا تھا جب روحا بنا ناک کیے اس کے کمرے میں آئی۔ یارم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو قمیض شلوار پہنے، سینے پر دوپٹہ پھیلائے، بکھرے بالوں اور سرخ چہرے سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ رو کر آئی تھی، لیکن کیوں؟ یارم نے ماتھے پر بل ڈالتے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھا اور بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو اب ان سب چیزوں سے کوئی غرض نہیں تھا۔ بچپن میں جو تھوڑا بہت وہ شکل و صورت سے اسے حسین لگا تھا، اب وہ ساری پسندگی دور ہو گئی تھی، کیونکہ اب اپنے لیے وہ ایک آئیڈیل امیر لڑکا دیکھتی تھی جو یارم بالکل نہیں تھا۔ یارم، وہ نرمی سے بولتی اپنے آنسو روکتے اس کے پاس آئی تو یارم بوکھلا کر ایک قدم پیچھے ہوا تو روحا بھی تھمی۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ یارم نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کے یہ آنسو اس کے دل پر ہی تو گر رہے تھے۔ امی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، روحا نے روتے ہوئے بتایا تو یارم حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ کیوں مارا تھپڑ تمہیں؟ وہ حیرانی سے اس کا سرخ گال دیکھتا جہاں انگلیوں کے نشان بھی واضح تھے۔ میں تمہاری یونی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، لیکن امی کہتی ہیں بابا وہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن میری خواہش ہے، میں نے وہیں سے پڑھنا ہے۔ میں نے ضد کی تو انہوں نے تھپڑ مار دیا مجھے، روحا نے آنکھیں صاف کرتے اسے بتایا۔ رونے سے اس کی گوری رنگت شدید سرخ ہو رہی تھی، جس میں وہ واقعی کوئی حسینہ لگ رہی تھی۔ یارم نے ضبط سے آنکھوں کا زاویہ بدلا۔ روحا، لیکن وہ یونی واقعی بہت مہنگی ہے، مجھے تو اسکالرشپ ملی ہے نا، اس لیے وہاں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے ہم اس یونی میں پڑھنا افورڈ نہیں کر سکتے، یارم نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا جو اس کے سامنے شیریں ہوا تھا، ورنہ یارم سلطان تو ہمیشہ سے سنجیدہ اور سپاٹ رہا کرتا تھا۔ لیکن میری خواہش ہے، کیا کوئی بھی میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا؟ وہ اتنا ہی کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو یارم کا دل سکڑ کر سمٹا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی یارم کی پسندگی خود کے لیے، اور یہاں وہ اس کے جذباتوں کے ساتھ کھیل گئی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں روحا، خاون انکل نہیں کریں گے تو میں کر دوں گا، وہ ہڑبڑا کر بولا تو روحا نے روتی آنکھیں لیے سوالیہ اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے تم وہاں ایڈمیشن لے لو، میں اچھی جاب کر کے فیس پے کر دوں گا، یارم نے اسے روتے دیکھ آرام سے کہا تو روحا کی آنکھیں چمکی۔ اسے پتا تھا یہ شخص اسے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے گا۔ تم سچ کہہ رہے ہو یارم؟ وہ معصومیت سے بولی تو یارم کو اس کے عمل پر بے تحاشا پیار آیا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں خاور انکل اور ثنا آنی کو منا لوں گا، تم بس رو مت، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ بے اختیار مسکرائی۔ تم بہت اچھے ہو یارم، مجھے یقین تھا تم میری بات ضرور مانو گے، تم سے زیادہ اچھا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ وہ خوشی کے سنگ اس کی تعریف کرتے اس کے دل میں مزید اپنی محبت ڈال گئی تھی۔ وہ سر جھکاتے مسکرایا۔ اب تم جاؤ اور رونا مت، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ فوراً سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ یارم کی مسکراہٹ سمٹی، اس نے کہہ تو دیا تھا، لیکن اگر اسے کوئی اچھی جاب نہ ملی تو وہ کیا کرے گا؟ اگلے ہی دن اس نے کافی جگہ اپلائی کیا، لیکن فی الحال کہیں سے کوئی جواب نہ آیا، جبکہ وہ ایک چھوٹی موٹی جاب تو کر ہی رہا تھا۔ کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اب وہ سچ میں بہت پریشان تھا۔ جب یونی سے واپسی پر اس کی بائک اچانک رکی، شاید کچھ خرابی ہو گئی تھی، ساتھ ہی ایک مکینک کی دکان پر وہ اسے لے گیا، جہاں ایک استاد بہت پریشانی سے بیٹھا دوسرے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ یار، وہ آیا ہی نہیں لڑکا، دوبارہ پلٹ کر، اب کام ہوتے ہیں اتنے، کسی لڑکے کی ضرورت پڑے گی ہی مجھے، وہ پریشانی سے بولا تو یارم کے کانوں میں ان کی بات پڑی، اور لمحوں میں اس نے فیصلہ کیا۔ یونی سے واپسی پر وہ جاب پر چلا جاتا اور وہاں سے واپسی پر گیراج، جہاں اسے کافی ٹائم ہو جاتا، اور وہ اب آدھی آدھی رات کو واپس آنے لگا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اتنا کما نہیں پا رہا تھا کہ وہ روحا کا ایڈمیشن وہاں کروا سکے۔ رات دیر گھر واپسی آیا تو خاور صاحب آنگن میں پڑی چارپائی پر ہی بیٹھے تھے۔ آؤ برخوردار، یہ اتنی دیر دیر سے کیوں آتے ہو اب گھر؟ خاور صاحب کے کہنے پر وہ ان کے قریب بیٹھا اور مسکرایا۔ کب تک آپ لوگوں پر بوجھ بنا رہوں گا، اس لیے بس جاب وغیرہ میں لگا رہتا ہوں، یارم نے سر جھکاتے کہا تو خاور صاحب نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ نہیں یارم،
तुम बोझ नहीं हो हम पर, बल्कि बेटा अब तो तुम अपना बोझ खुद उठाने लगे हो, इस काबिल बन गए हो कि खुद सब कर सकते हो। खावर साहब ने उसका कंधा थपथपाते कहा तो यारम ने सर हिलाया। मैं चाहता हूँ रोहा भी मेरी ही यूनि में एडमिशन ले ले। यारम ने जिक्र छेड़ा तो वो संजीदा हुए। हाँ, सना ने बताया था मुझे। देखो यारम, तुम जानते हो हम किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे में इन चोंचलों में पड़ने की कोई फायदा नहीं। खावर साहब नहीं चाहते थे कि रोहा इस तरह के माहौल में जाए। यारम तो लड़का था और समझदार था, लेकिन रोहा नहीं थी। मैं जॉब कर रहा हूँ ना, आप भी कमा रहे हैं, हम दोनों मिलकर उसका एडमिशन करवा देंगे और वहां मैं हूँगा ना उसकी हिफाजत के लिए। आप क्यों परेशान होते हैं? यारम ने इन्हें समझाते हुए कहा तो वो उसकी बात पर जरा मुतमईन हुए। लेकिन बेटा फिर भी हम कोई तरीका यूनि में करवा देते हैं किसी और में। खबर साहब ने मशवरा देना चाहा, लेकिन रोहा तो ये कभी ना मानती, इसलिए यारम ने भी इनकार किया। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा, आप बेफिक्र रहें। यारम ने इन्हें समझाते हुए कहा तो वो भी खामोश हो गए। अब क्या कहते वो। रोहा बहुत खुश थी क्योंकि यारम ने सना बेगम और खबर साहब दोनों को मना लिया था। उसका एडमिशन हो चुका था और कल उसका पहला दिन था। वो इस वक्त हवाओं में उड़ रही थी जब सना बेगम उसके कमरे में आई। रोहा, मेरी बात सुनो। सना बेगम ने उसे इतना खुश देख संजीदगी से कहा तो रोहा बामुश्किल मुस्कुराहट रोक कर बिस्तर पर बैठी तो वो भी आकर उसके पास बैठी। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे बाबा और मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं थे, लेकिन यारम के कहने पर हमने तुम्हारा एडमिशन वहां करवा दिया है। मगर मेरी बात जहन नशीन कर लो रोहा, वहां तुम कोई गैर ज़रूरी दोस्तियां नहीं करोगी और ना ही अपना हिजाब सर से उतारोगी। देखती हो ना कैसे हानम तुमसे छोटी होकर अपने सर को ढांप कर रखती है और एक तुम हो यूं ही नंगे सर इधर से उधर घूमती फिरती हो। सना बेगम उसे जरा संजीदगी से समझाते हुए बोली तो वो अपनी मुट्ठियां भींच गई। बस हानम और यारम, इन्हीं दोनों की मिसालें सुन सुनकर उसकी जिंदगी उजरन हो चुकी थी। अम्मी प्लीज आप मुझे हानम से कंपेयर मत किया करें, मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं है, मैं उससे हर लिहाज से अच्छी हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये मुवाजना। रोहा चिढ़कर गुस्सा और मगरूरियत से बोली तो सना बेगम ने अफसोस से सर हिलाया। बेटा मैं कोई मुवाजना नहीं कर रही, बस तुम्हें इतना बताना चाह रही हूँ कि हर लड़की इसी तरह अच्छी लगती है जिस तरह हानम है। तुम भी अच्छी लड़कियों की तरह अपनी हिफाजत आप करना सीखो। सना बेगम के कहने पर उसने गुस्से से सर झटका और सर अस्बात में हिलाते इस बात से छुटकारा पाना चाहा। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं खुद की हिफाजत कर सकती हूँ। वैसे भी यारम भी तो वहीं होगा ना, तो आप टेंशन मत लें। वो अब की बार ज़रा नरमी से बोली तो सना बेगम ने परेशानी से सर अस्बात में हिलाया। उनकी बेटी बहुत बेवकूफ़ और नासमझ थी, इससे कहीं गुना बेहतर इन्हें हानम समझदार लगती थी, लेकिन रोहा बिल्कुल ऐसी ना थी, इसलिए उसके लिए वो बेइंतहा फिक्रमंद थी। पूरी रात वो खुशी से सो नहीं सकी थी। सुबह वक्त हुआ तो वो जल्दी जल्दी तैयार होती, एक अदद लिपस्टिक अपने बैग में रखते, बालों को खुला छोड़ इन पर दुपट्टा डालकर हिजाब बांध गई। फिर अबाया पहने वो कमरे से बाहर निकली जहां यारम बिल्कुल रेडी खड़ा था। रोहा को ऐसे ढका छुपा देख वो दिल ही दिल में मुस्कुराया था। वो बिल्कुल उसकी आनी की तरह थी, हमेशा दुपट्टा ओढ़ कर रखती थी, बाहर जाती तो अबाया पहन कर जाती और अभी भी वो खुद को इस अबाए में मुकम्मल तौर पर ढांपे सीधा यारम के दिल में उतर रही थी। यारम अपनी बाइक पर बैठा, वो हिचकिचा रहा था। वजह यह थी कि आज तक रोहा उसके साथ बाइक पर नहीं बैठी थी, जबकि उसके बरअक्स रोहा माथे पर बल डाले उसे और उसकी बाइक को देखने लगी। तो क्या वो इस बाइक पर बैठकर जाएगी यूनी? पहले ही दिन उसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा सब पर कि वो एक खटारा बाइक पर आई है। ऐसे तो कोई अमीर लड़का या लड़की उसके करीब नहीं आएगा। यारम मुझे डर लग रहा है बाइक पर बैठने में। वो जरा डर के आसार चेहरे पर लाते बोली तो यारम ने मुड़कर उसे देखा। नहीं तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं गिराऊंगा, यारम ने तसल्ली देते हुए कहा। तो रोहा इधर उधर देखते कुछ और बहाना सोचने लगी। लेकिन मुझे चक्कर आ जाएंगे, तुम समझो ना, मैं बाइक पर नहीं बैठ सकती, रोहा परेशानी से बोली। तो यारम ने पुरसोच नज़रों से उसे देखा। अच्छा तो मैं तुम्हें ऑटो करवा देता हूँ।
یارم کے کہنے پر اس نے آنکھیں بڑی کی۔ نہیں نہیں، میں ایسا کرتی ہوں کہ ٹیکسی بلا لیتی ہوں، وہ یارم سے کہتی اپنا موبائل نکالتے ڈرائیور بلانے لگی۔ تو یارم بھی خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی آئی تو یارم نے اسے پے کیا اور روحا کو بٹھایا۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ بائک یہیں چھوڑ دیتا ہوں اور تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، یارم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ نہیں نہیں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ایسا کرو کہ تم پیچھے پیچھے آ جاؤ بائک پر۔ وہ یارم کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے بولی تو یارم نے اس کا چہرہ دیکھ خاموشی سے سر اسبات میں ہلا دیا اور اس کے پیچھے پیچھے بائک لیتے روانہ ہو گیا۔ یونی پہنچتے وہ جلدی سے اترتی آگے بڑھنے لگی۔ جب اس کی جلد بازی پر یارم بائک پارک کرتے اس تک آیا۔ روحا احتیاط سے، میں بتاتا ہوں نا کہ کہیں جانا ورنہ تم گم ہو جاؤ گی، یارم سنجیدگی سے بولا تو وہ بامشکل خاموش ہوتے سر ہلاتے اس کے پیچھے پیچھے چلتی۔ یہ تمہاری کلاس ہے اور اوپر فلور پر میری، جاتے وقت میرے ساتھ ہی چلنا، یارم نے اسے سمجھایا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ کلاس میں داخل ہوتے اس نے چاروں طرف دیکھا، جہاں کلاس میں لڑکے لڑکیاں بھرے پڑے تھے۔ لڑکیاں پینٹ شرٹ پہنے گھوم رہی تھیں، کچھ لڑکوں سے باتوں میں مگن تھیں، کوئی اسی کی طرح عبائے میں بھی موجود تھیں، لیکن اسے تو کھلے حسن نے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اندر آتی ہچکچاتی ایک سیٹ پر بیٹھ گئی، جہاں آلریڈی ایک ماڈرن سی لڑکی اکیلی بیٹھی فون یوز کر رہی تھی۔ روحا اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ باغور اسے دیکھتے منہ بنا گئی۔ ہائے، میرا نام روحا ہے اور آپ کا؟ روحا نے پہل کری تو وہ لڑکی نظر پھیر گئی۔ میرا نام زویا شیخ ہے، وہ لڑکی احسان کرتے انداز میں اپنا نام بتاتی موبائل میں لگ گئی۔ روحا نے محسوس کیا تھا کہ وہ شاید اس کے پہناوے کی وجہ سے اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ مجھے عبایا اتارنا ہے، لیڈیز واش روم کس طرف ہوگا؟ روحا اس سے پوچھنے لگی تو وہ لڑکی اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتے مسکرائی۔ یہ بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی جو گھر سے خود کو چھپا کر آتی ہیں اور یہاں آ کر کھل جاتی ہیں، فیک لڑکی، وہ دل ہی دل میں سوچتی کھڑی ہوئی۔ چلو میں تمہیں لے چلوں واش روم، وہ تنزیہ مسکراتے بولی تو روحا مسکراتے کھڑی ہوئی، فوراً اس کے پیچھے چل دی۔ واش روم میں آتے ہی اس نے اپنا عبایا اتارا اور اپنے بیگ میں رکھا۔ وہ اس وقت ٹراؤزر اور شرٹ میں تھی۔ دوپٹے کو گلے میں ڈالتے اس نے شیشے میں خود کو دیکھتے اپنے بال سنوارے اور پھر بیگ کی پاکٹ سے ایک لپسٹک نکالتے اس نے اپنے ہونٹوں کو رنگ دیا۔ زویا پیچھے کھڑی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو کیا بن کر آئی تھی اور کیا بن گئی تھی۔ چلو، روحا اسے کہتے ساتھ ہی وہاں سے نکلتے آگے بڑھ گئی۔ پورا دن اس نے یوں ہی اتراتے ہوئے سب سے دوستیاں بنانے میں ہی گزارا اور جیسے ہی آف ہوا وہ واش روم میں جاتے ہی فوراً عبایا خود پر پہنتے نقاب لگاتی اپنے کلاس کی طرف ہی چل دی، جہاں یارم پہلے سے ہی کھڑا شاید اسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ میں یہاں ہوں، روحا نے اس کے پیچھے سے آتے بولا تو وہ پلٹا۔ تم کہاں گئی تھی؟ میں وہ واش روم گئی تھی، یارم کے پوچھنے پر روحا نے مسکراتے جواب دیا تو وہ سر ہلاتا آگے بڑھ گیا اور وہ دونوں گھر روانہ ہو گئے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ روحا نے کافی دوستیاں بنا لی تھیں، یارم سے چھپ کر وہ عبایا بھی اتار دیتی یہاں آ کر۔ لڑکوں کے ساتھ مسکرا کر بات چیت کرتے اس نے اپنا کانفیڈنس بڑھایا تھا، اب وہ کافی کمفرٹیبل ہو گئی تھی، جبکہ زاویار اور یارم کی دوستی بھی مزید گہری ہو گئی تھی۔ زاویار اسے ایک دفعہ اپنے ساتھ گھر بھی لے گیا تھا، جہاں اس نے یارم کو دادو زیان وجاہت صاحب اور میر سے بھی ملوایا تھا، جہاں میر نے زاویار کے ساتھ ساتھ یارم کی بھی کافی ٹانگ کھینچی تھی۔ اسے چلبلا سا المیر سکندر بہت پسند آیا تھا، جو ان کی یونی میں نہیں پڑتا تھا، اور اسی طرح یہ دوستیاں آگے بڑھتی پروان چڑھتی گئیں، جہاں زاویار کے ساتھ ساتھ یارم کی المیر سے بھی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اپنے ماضی کا غم ایک دوسرے سے بانٹتے وہ کب اتنے گہرے دوست بنے انہیں خود بھی پتہ نہ چلا۔ زاویار اور المیر نے کبھی یارم کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان سے کمتر ہے، ان کی دوستی میں یہ چیز سرے سے ناپید تھی۔ اگلے دن یونی میں وہ دونوں آئے تو یارم روحا کو تاکید کرتے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دو آنکھوں نے یہ منظر تجسس سے دیکھا تھا۔ وہ یارم کے جاتے ہی سیدھا واش روم کی طرف بڑھی اور وہاں جاتے اپنا عبایا اتار کر رکھتے اس نے بیگ سے میک اپ نکالتے چہرے پر لگایا، بالوں کو کھلا چھوڑتے اس نے دوپٹے کو کندھے پہ ڈالا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ بیگ تھامے آگے بڑھ رہی تھی جب اس کا کسی سے بہت برا تصادم ہوا۔ سامنے کھڑے لڑکے نے شاطر مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اسے دیکھا
सॉरी सॉरी ब्यूटीफुल, तुम्हें लगी तो नहीं? वो फिक्रमंदी से बोला तो रोहा बौखलाती अपने बाल सही करते उसे देखने लगी, जो जीन्स पर ब्लैक शर्ट और जैकेट पहने क्लीन शेव साफ रंगत के साथ उसी को देख रहा था। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, वो रोहा मुस्कुराकर बोली तो वो उसकी शर्म पर मुस्कुराया। आप यारम की बहन ही है ना? वो तुक्का मारते बोला तो यारम के नाम पर रोहा का चेहरा तारीक पड़ा। ये शख्स यारम को जानता था, अगर उसने यारम को बता दिया तो इसका क्या होगा? वो रोहा का चेहरा सफेद पड़ते देख मजीद बोला, वो दरअसल थोड़ी देर पहले मैंने आपको यारम के साथ देखा था, वो मेरा क्लासमेट है। उसके बोलने पर रोहा बौखलाई थी, जबकि सामने वाले शख्स ने बगौर यारम के नाम पर उसका खौफ देखा था। आप फिक्र नहीं करें, अगर आपको लगता है मैं कुछ यारम को बताऊंगा तो आपकी गलत फहमी है, वो बोला तो रोहा थोड़ा सुकून में आई। वो मेरे कज़न है, भाई नहीं है, रोहा नजरें इधर उधर घुमाते हुए बोली तो सामने वाले के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आई। ओह अच्छा, मेरा नाम शहरोज गाजी है, प्यार से सब मुझे शिज कहते हैं। वो हाथ आगे बढ़ाते बोला तो रोहा गड़बड़ाई, मेरा नाम रोहा है, रोहा खावर। वो हिचकिचाती उसका हाथ थाम गई और रोहा खावर ने उसका हाथ थामा था या बर्बादी का हाथ, ये तो वक्त ही बताएगा उसे। हाल सुबह का सूरज निकला तो हानम की आंखें खुद ब खुद खुलीं। जब उसे किसी के हिसार में होने का एहसास हुआ, उसने आंखें मीचकर खोली और चेहरा मोड़कर देखा, जहां ज़ावियार सिकंदर अपनी एक बाजू उसकी गर्दन में डाले उसे तकिया समझकर पीठ के बल पड़ा सो रहा था। ज़ावियार की आंखें हैरत से हानम की आंखें हैरत से खुलीं और धड़कनें किसी रेस का हिस्सा बनी दौड़ने लगी। वो हड़बड़ाकर ज़ावियार का भारी हाथ खुद पर से हटाने लगी, जो शायद नींद में भी ज़ावियार को पसंद नहीं आया था। अभी वो थोड़ी दूर हुई ही थी कि ज़ावियार ने मजीद उसे अपने करीब किया कि वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी कि शायद वो जाग गया है। चेहरा मुड़कर देखा तो सांस बहाल हुई कि वो सो रहा था, लेकिन वो कैसे उसके चुंगल से निकलती उसे उठाए बगैर? इतनी जान तो ना थी इसमें, इसलिए उसने ज़ावियार को जगाने का सोचा। सर, वो हल्की आवाज़ में बोली, जिसका ज़ावियार की नींद पर कोई असर नहीं पड़ा। हानम ने थूक निकला और उसके बाजू पर एक उंगली रखते उसे हिलाया। सर उठें, वो फिर बोली तो ज़ावियार ने भवें भींची। शायद उसे पसंद नहीं आ रहा था अपनी नींद में खलल। वो नींद के मामले में किसी कदर संजीदा था, ये तो पूरा घर ही जानता था। नींद से हमेशा वो खुद उठता था, क्योंकि अगर कोई उसे आकर उठाता तो वो अपनी इज्जत अफजाई किए बगैर यहाँ से नहीं जा पाता था। लेकिन ये बेचारी हानम को कैसे पता होना था? उसका तो इस खड़ूस के चुंगल में फंसा आज पहले ही दिन था। या अल्लाह, ये तो यूं हो गया कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। फुप्पो से छुटकारा मिला तो ये कंची आंखों वाला जलाद जिंदगी में आ टपका। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती हुई बोली, लेकिन कोई उसे बताता कि उसका बुड़बुड़ाना सिर्फ उस तक नहीं रहता था, ऐसा सिर्फ उसे लगता था। ज़ावियार ने मुंदी मुंदी आंखें खोलते उसकी बुड़बुड़ाहट को सुना था। उसके माथे पर बल पड़े और वो उसकी बाहों में पड़ी उसे ही बुरे बुरे अलकाबात से नवाज रही थी। ज़ावियार ने आंखें बंद की और यूं बन गया जैसे अब तक सो रहा हो। या अल्लाह, कोई वट्टा गिराए आसमां से कि ये जलाद अपनी कंची आंखें खोल ले, मुझे मुशक्कत ना करनी पड़े। वो रोती सूरत बनाए फिर बुड़बुड़ाई तो ज़ावियार ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई और संजीदा लेटा रहा। सर उठ जाए प्लीज़, मेरा सांस बंद हो रहा है, आपका ये 6 किलो का हाथ मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो हल्की आवाज़ में बोली और उसका हाथ देखने लगी जो उसकी गर्दन पर पड़ा था, जबकि ज़ावियार ने माथे पर बल डाले। 6 किलो का हाथ क्या वो उसे सांड समझ रही थी? उसका तो दिमाग ही घूम गया था। तुम चटांक भर की हो, इसमें मेरी गलती नहीं है, ज़ावियार गुस्से से बोलता उठ बैठा तो वो उसकी आवाज़ पर सांस रोकते सीधी पड़ी उसे देखने लगी, जो खूनख्वार नज़रों से उसे देख रहा था। तो क्या वो जाग रहा था या फिर उसने सब सुन लिया था? इडियट! ज़ावियार उसके मुंह पर लफ्ज़ मारता उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़े अलमारी से निकालते एक नज़र उस पर गलत डाले वो सीधा वॉशरूम में बंद हो गया था। दरवाजे की आवाज़ पर हानम का सकता टूटा और वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठी। थैंक यू अल्लाह जी, मैंने तो कलमा भी पढ़ लिया था, आपने बचा लिया। वो आसमान की तरफ देखते शुक्र मनाने वाले अंदाज में बोलती फौरन उठ खड़ी हुई। जब थोड़ी देर में वो ब्लैक ट्राउज़र पहने बिना शर्ट के बालों को रगड़ते बाहर आया था
हानम ने थूक निकलते उसके जिस्म पर कतरों को बहते देखा और जल्दी से अपनी आंखों के सामने हाथ रखा। आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की के सामने? आप ऐसे आधे अधूरे कपड़ों में घूम रहे हैं। वो अपनी आंखों पर दोनों हाथ सख्ती से जमाए बोली तो ज़ावियार ने गुस्से से उसे देखा। तुम्हें शर्म आई थी जब कल मेरे सामने गीले कपड़ों में, गीले बालों में खड़ी थी? ज़ावियार ने उससे 2 कदम दूर जरा गुस्से से जवाब दिया तो वो थूक निकलती आंखों के सामने से एक उंगली हटाते उसे घूरने लगी। मैंने कपड़े पूरे पहने थे और दुपट्टा भी पहना था। आप ही उल्लू की तरह मुझे फिर घूर रहे थे। वो सारे हिसाब बेबाक करते हुए बोली तो ज़ावियार मुंह खोले हैरत से उसकी फराटे भरती जुबान देखी, जो इतनी दिनों से बिल्कुल भीगी बिल्ली बनी हुई थी। मैं तुम्हें घूर रहा था? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं क्यों तुम्हें घूरने लगा? इतनी तुम हसीन। ज़ावियार ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते तंजिया कहा, जबकि दिल ही दिल में वो झींप गया था। घूर तो रहा था कल रात वो उसे, आखिर पहली बार जो बिना सर ढके देखा था। आपको मैं हसीन नहीं लगती? हानम ने मुंह खोले हैरत से सवाल किया तो ज़ावियार तंजिया मुस्कुराता, नफी में सर हिलाता उसे सरता पैर जला गया था। तो फिर शादी क्यों की मुझसे? करते ना उस मलीशा से जो आपके आगे पीछे जावी बेबी, जावी डार्लिंग करते घूमती थी, जैसे आप कोई 2.5 साल के बच्चे हों जिसे उसने गोद दिया हो। वो अपने हुस्न पर उंगली उठते देख सारी शर्म भुलाए गुस्से से गुर्राई तो ज़ावियार ने हैरत से उसकी बात सुनी, लेकिन फिर लम्हों में उसका पारा भी हाई हुआ। शट अप इडियट, असल में तुम्हें जलसी हो रही है क्योंकि लड़कियां मुझ पर मरती हैं। ज़ावियार कलस कर उसे चुप करवाते आखिर में अपने आप को आईने में देखते हुए बोला तो हानम ने एक अबरू उठाते तंजिया तौर पर सीने पर हाथ बांधे। इस सब में वो ये भी भूल गई थी कि वो बिना दुपट्टे के उसके सामने खड़ी है, जबकि सामने वाला भी अभी तक ये नोटिस नहीं कर पाया था। उसके चेहरे से नजर हटती तो कुछ और दिखता ना। वो ऐसी लड़कियां मर ही जाएं तो अच्छा है। वो आंखें घुमाते बोली तो ज़ावियार ने दांत भींचते शीशे में से ही उसे देखा। मुझसे शादी ना करते ना, फिर कर लेते इन्हीं लड़कियों में से किसी हुस्न की देवी से। वो उसकी घुरियों को नजरअंदाज करते हुए बोली तो ज़ावियार ने एक अबरू उठाते पलटकर उसे देखा। अगर मुझे पहले अंदाजा होता ना कि तुम ऐसी कड़वी करेले की तरह निकलोगी तो मैं तुम्हारी चाय में जहर मिला देता शादी करने से पहले। ज़ावियार उसकी बातों पर किलसते हुए बोला तो हानम तंजिया मुस्कुराई। और अगर मुझे पता होता ना कि शादी के बाद आपका ये जलादी वर्जन आप अपग्रेड हो जाएगा तो मैं खुशी खुशी इस चाय को पी लेती। वो भी उसी के अंदाज में उसे जवाब देते बोली तो ज़ावियार के माथे के बल गहरे हुए। ये लड़की वाकई हाजिर जवाबी में गोल्ड मेडलिस्ट थी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वो गुस्से से कहता उसकी तरफ बढ़ता। इससे पहले ही वो डरकर फौरन वॉशरूम में भागती धर्म से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर गई। ज़ावियार ने दरवाजे के करीब जाते जोर से उस पर मुक्का मारा तो हानम खौफजदा चेहरा लिए दिल पर हाथ रख गई थी। शुक्र बच गई। वो गहरी सांस भरते बोली और शावर लेने चली गई। पीछे वो भी उससे बाद में निपटने का सोचते रेडी होने चला गया।